नमस्कार, सुप्रभात, जय जगन्नाथ। नुआखाई जुहार। जहा हूँ आम ओडिया पारंपरिक कृषि संस्कृतिर पर्व नुआखाई। आमर खबर प्रसारण करने पूर्व चलतु आज आम प्रथम नुआखाई पर्व कौन, नुआखाई पर्व कहीं पालन करा जाए एवं यार महत्व कौन, ओडिशार सामाजिक चलनी रे नुआखाईर भूमिका कौन से विषय आलोचना करवा एवं तत्पर आमर खबर आज को जीवा। चलतु आलोचना करवा नुआखाई। ओडिशार पश्चिमांचल सबुठारु प्रमुख कृषि पर्व नुआखाई। यही पर्वटी मुख्यतः खरीफ धान चाष सहित संबंधित अटे। नुआर अर्थ नुआ बा नूतन धान एवं खाइबार अर्थ खाइबा बा भोजन करिबा, अर्थात नूतन धानर प्रथम स्वाद को नुआखाई कहुए। पर्वर प्रमुखता कौन, यह कृषि संस्कृतिर पर्व। परिवार ज्येष्ठ सदस्य प्रथमे देवी देवता को नुआ धान अर्पण करिथांती। पर परिवार समस्ते नुआ धान पकाई खाद्यर स्वाद ग्रहण करती। यहाकू एकता, सम्मिलन और कृषकों प्रति आभार प्रतीक भाव में देखा जाए। यह पर्व केउठी पालन हुए? प्रायतः संबलपुर, बलांगीर, सोनपुर, झारसुगुड़ा, नुआपड़ा, बागीबंध इत्यादि पश्चिम ओडिशार यह हूँ एक प्रमुख पर्व। वर्तमान समग्र ओडिशा एवं ओडिया मानकर रहुथिबा विभिन्न स्थान में यह पर्व अति आनंदर उल्लास सहित पालन करा जाउछि। यही पर्व को सामाजिक मान्यता मिली। कहीं मिली ना, यही दिन परिवार एकता स्नेहर संदेश प्रसारित हुए। ग्राम्य अंचल नृत्य, गीत, सांबेली, लोकसंगीत हुए। कृषक यह परिश्रमर फल उत्सव। यार सार कथा कौन अच्छी ना, नुआखाई केवल एक पर्व नुहे, यह पश्चिम ओडिशार संस्कृति, परंपरा और एकतार प्रतीक। आज्ञा सत कथा, नुआखाई एक पर्व नुहे, यह सारा ओडिशार पूरा पल्ली रे समस्ते यही नुआखाई पर्व को अति आनंदर उल्लास सहित पालन करथांती। यही दिन परिवार भितर समस्ते एकजुट होती। जो मैंने बाहर कार्यरत था से नुआखाई पर्व घर को फेरी था। घरे विभिन्न प्रकार व्यंजन प्रस्तुत कराई समस्ते एकाठी बसी खाई था। नुआखाई केवल एक पर्व नुहे, यह पश्चिम ओडिशार संस्कृति, परंपरा और एकतार प्रतीक। चलतु नुआखाई रे हेउथिबा विभिन्न कार्यक्रम विषय आम आलोचना करवा। नुआखाईर कार्यक्रम भेटघाट, परिवार परिचित एवं पड़ोशी माने एकाठी होई नुआ धान खाद्य सहित आपस में भेटिबा। सामूहिक भोजन कौन ना, ग्राम किंबा समाज रे बड़ मंडप रे समस्ते एकाठी भोजन करती। कलाकारी प्रदर्शन, संबलपुरी गीत, नृत्य, लोकनाट्य, कीर्तन, नाच गान। नुआ खाई युवमेला युवपीढ़ी को संबलपुरी संस्कृति सहित परिचित कराइबापी। नुआखाई पर्वर सार कथा, नुआखाई केवल नूतन धान भोजन पर्व नुहे, बरं यह सामाजिक सांस्कृतिक मिलन। यही नुआखाई रे समस्त को जुहार करी आम नुआखाईर आवश्यकता और नुआखाई कहीं पालन करा जाए एवं कें जगार पालन करा जाए यार आभिमुख्य आम आपण पाखरे परिवेशन करियारे चेष्टा कलु। परिवेशन करने निश्चय भाव आपन को भल लगी। चलतु जानिबा आजिर खबर। आज हूँ गुरुवार, तारीख 28/8/2025। संबलपुर खबर। आज नुआखाई पश्चिम ओडिशा उत्सव मुखर पूरा परिवार हेबे एकाठी। आज कमिब सरकार और जनता मध्य दूरता। लोकों सीधा सड़क फीडबैक नेबे मुख्यमंत्री। टोल फ्री नंबर 1447 रे कॉल करी नूतन अभियोग करें। अहमदाबाद खबर। राज्यगोष्ठी भारोत्तोलन प्रतियोगिता रे स्वर्ण जितिले ओडिशार विदुस्मिता। गणपति आगमन में उत्सव मुखर सारा देश। मुंबई विभिन्न मंडप में श्रद्धालुओं बॉलीवुड कलाकार, राजनेता और क्रिकेटर।
ଗଣେଶ ପୂଜା ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ବେଳେ ତେଲ କୋଇଲିରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଶିକ୍ଷକ, ନୀଳଗିରିରେ ପୂଜା ସାରି ନାଚୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ର ମୃତ। ଆସନ୍ତା 30ରୁ ଭିତରକନିକାରେ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ 300 କିଲୋର ରାସ୍ତା, ଅଧିକାଂଶ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ନିର୍ଘାତ ଘାଇ। ଘରୁ ମିଳିଲା 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 200 ଗ୍ରାମ ସୁନା, ଜେଲ୍ ଗଲେ ଜିଏସ୍ଟି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମିଶନର ସବିତା ବାରିକ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ନୋଳିଆ ନୂଆଗାଁ ସ୍ଥିତ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ହାତରେ ଭୋଗ ଧରି ଆସୁଥିଲେ ସ୍କୁଲ। ବିବାଦରୁ ହୋଇପାରିଲାନି ଗଣେଶ ପୂଜା, ଫେରିଲେ ଛାତ୍ର। ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ପୀଠ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ହେବ 215 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଭିଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଡିରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଧାନ ବିକିଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଲା ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା। ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଖବର। ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୁଟିନେଲେ 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ହେଉଛି ଅଭିଯୋଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖବର। ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ମହିଳା ଆୟୋଗ। 15 ଦିନରେ ହେଲାଣି 100 ମାମଲାର ସମାଧାନ। କଟକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 1ରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଛାତ। ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଡୁଛି ବିଜେପି ଖେଳ। ବି ସୁଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ସମର୍ଥନ। ବସ୍ତରରେ ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ। ପୋଲ ପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାର୍ ସହ ଭାସିଗଲେ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ ପରିବାର, 4 ମୃତ। ଜମ୍ମୁର ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଭୂସ୍ଖଳନ, 36 ମୃତ। ବନ୍ୟାରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାୟୁସେନା ସାମିଲ। ଚେନ୍ନାଇ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ ଅବସର ନେଲେ ଅଶ୍ୱିନ। 16 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର ନେଇ 187 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ଷ୍ଟାରସିପ୍। 10ମ ପରୀକ୍ଷଣ ଉଡ଼ାଣ ସଫଳ। ଟେକ୍ସଟାଇଲରୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମେଗା ରକେଟ୍ କଲା ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। ଆମେରିକାର କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ସ୍କୁଲରେ ଗୁଳିମାଡ଼, ସୁଟର ସମେତ 3 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫକୁ ଭାରତର ଜବାବ। କପଡ଼ା ରପ୍ତାନି ପାଇଁ 40 ଦେଶରେ ଚାଲିବ ଖାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ଖବର, ଆଜିର ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ଖବର, ଆଜିର ଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ପାଉଥିବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଯିବ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୁହାର।